बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वेज में मेरा नाम इफ्तिखार शाह है। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू कूल ऑन योर पिक्चर, कि हम अपनी कैसे आसानी के साथ अपनी पिक्चर पर कूल इफेक्ट दे सकते हैं ग्रेडियंट की मदद से। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इससे पहले मैं अपने तमाम न्यू व्यूवर जो कि पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह नॉलेज की ढेरों मोती आपकी झोली में गिरेंगे। और इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सबसे पहले इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पर जो मैं एक दो वीडियो अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह सादे से सिंपल पंजाबी की तरह मेरी ज़बान है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको पिक कर लेंगे, आप समझ सकेंगे। तो काइंडली सबसे पहले इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ लोग हमारे भाई होते हैं कट के देखते हैं तो इस तरह उनको समझ नहीं आती। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके ज़हन में बैठ जाए, जो भी चीज़ बताऊं बिल्कुल सिंपल से सादा से अंदाज के साथ आपको बताऊं। तो हम अपनी जो भी तस्वीर उस पर कोई भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं, कूल इफेक्ट खास तौर पर, तो उसके बारे में मैं एक दो मेथड के ज़रिए से आपको बताऊँगा बड़े ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम अपने फोटो एडोब CS6 को ऑन करते हैं और कोई भी पिक्चर ऑन कर लेते हैं। कंट्रोल O से न्यू पिक्चर ऐड करते हैं। ये पिक्चरें काफ़ी हैं, डेस्कटॉप पर मैंने एक पिक्चर रखी हुई है। ये हैं जी इफ्तिखार शाह, वसीम शाह एंड माहिर मोहम्मद रिजवान। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है प्यारे भाइयों, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि हम सबसे पहले जो है वो इसका ये जो लॉक आप देख रहे हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका लॉक जो है वो अनलॉक करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में आपको बताया थे कि हमने कोई भी वीडियो की एडिटिंग करनी है, कोई भी कूल इफेक्ट लगाना है, जो भी हमने इस पर काम करना है, तो कोशिश करें अपना ज़हन बना लें कि कंट्रोल J से हमने न्यू फाइल ले लेनी है, डुप्लीकेट। कंट्रोल J से हमने एक डुप्लीकेट फाइल लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने बैकग्राउंड वाली लेयर पर हम काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड पर अगर वो ख़राब हो जाती तो फिर हमें न्यू पिक्चर उठानी पड़ेगी डेस्कटॉप से। तो यहाँ से ही हम बेहतर है कि हम एक डुप्लीकेट लेते हैं। अगर वो ख़राब भी हो जाती तो वो ऑलरेडी हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद होगी, इसलिए इसका ये फ़ायदा होता है। उसके बाद मैं एक दो मेथड के ज़रिए से आपको बताऊंगा। सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हमने जो भी इधर इफेक्ट देना है, कूल इफेक्ट, तो यहाँ पर हमने कलर पर, ये जो आप देख रहे हैं कलर पर हमने क्लिक करना है। इसमें से कोई भी हमने इधर कलर निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ ये जो कर्सर के इर्द गिर्द नीचे है यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा जो है वो इफेक्ट लग गया है। उसके बाद यहाँ से ये जो आप ग्रेडियंट है यहाँ से भी आप कोई ना कोई दे सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह कोई भी आप जो अपनी मर्जी के साथ आप लगाना चाहते हैं आप सिंपली लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने आ जाना है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं स्टाइल से ये कुछ ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी आप पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद वाला मरला जो है वो यहाँ से नीचे स्केल पर जाते हैं तो यहाँ से तेज भी कर सकते हैं, ये देखें, कम भी कर सकते हैं। ये इसके बाद ये जो आपको एक एंगल घड़ी नुमा नजर आ रही है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये जो भी आपको कूल इफेक्ट अच्छा लगता है लुक देने के लिए, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए कोई भी आप कलर दे सकते हैं। ये ना कहिएगा कि ये लगाना था, ये लगाना था। जो आपका माइंड है, जो आपका दिल है वो करें। जिस तरह कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ये CS6 ये ना समझिए कि ये छोटा सा सॉफ्टवेयर, ये ऐसे समझिए कि ये बहुत बड़ा एक समंदर है। समंदर से हमें एक कतरा भी मिल गया तो इंशाल्लाह आपका और मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हमने आप यहीं पर ही क्लिक करना है। फिर तो ये जो आप देख रहे हैं यूज सैचुरेशन पर भाई हम क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये देखें, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। ये बहुत प्यारा लुक है।
جو بھی آپ کا دل ہے، جس طریقے سے آپ اپنی پکچر کو کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت پیارا ہے. جیسے بالکل شام ٹائم ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں بڑی ہی کلر دے رہی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ دیکھ لیں. اس میں سے جو بھی آپ کا دل ہے وہ آپ کول ایفیکٹ دے سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ میرا میتھڈ اور یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میرا سمپل سا پنجابی کی طرح انداز ہے، کیونکہ ہم پنجاب کے رہنے والے. پھر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ڈسٹرکٹ منڈی باولدین. تو یہ دیکھ لیں. یہ اس کے بعد اس کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی. اس کے بعد ہم نے اس کو ختم کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں. یہ کنٹرول جے سے ایک نیو ڈپلیکیٹ لیتے ہیں. یہاں پہ یہ جو آپ کو گریڈیٹ نظر آ رہا ہے. ہاں ایک اور بات بھول گیا ہوں، اگر اس پر یہ جو پہلے جس پر ہم نے کلک کیا تھا کریٹ نیو فائل اور ایڈجسٹمنٹ لیئر، یہاں پہ کلک کریں گے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیول، اس پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں. یہاں سے جو بھی کلر ہے اس کا بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں. ان میں سے جو بھی آپ کا دل ہے، اگر آپ پہلے کلر دے کر کرتے اس کو لیول تو اور زیادہ خوبصورت ہونا تھا. یہ آپ کو مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی رہی ہوگی. ڈیلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ڈپلیکیٹ پر پھر ہم کام کریں گے. یہ جو آپ ٹول باکس میں ٹول بار میں آپ دیکھ رہے ہیں گریڈینٹ ٹول پہ سمپلی کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ اوپر آ جائیں گے. یہاں سے کوئی بھی ہم نے کلر چوز کر لینا ہے، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے چوز کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ ایک تیر سا کھینچنا ہے. تو یہ اتنا یہ چھپ گیا. تو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپیسٹی، یہاں سے ہم کم بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی جس طرح کا آپ کا مائنڈ ہے، یہ نہ کہیے گا کہ ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب آپ نے یہاں سے کرنا تھا تو آپ نے یہاں سے کر دیا. یعنی دیکھ لیں کہ میں نے دو طریقے سے آپ کو اس پر کول ایفیکٹ لگا کر دے دیا ہے. جس طریقے سے بھی آپ کا ذہن ہے، جس طریقے سے بھی آپ کا مائنڈ ہے، کام ایک ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ہزار طریقوں سے اس کو سر انجام دیا جا سکتا ہے اس اڈوب فوٹوشاپ میں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل ہے، کچھ بندے ہاتھ چھوڑ کر چلاتے ہیں، کچھ بندے ٹانگیں اس کے ایکسل پر رکھ کر چلاتے ہیں، کچھ بندے جو ہے پیچھے منہ کر چلاتے ہیں. یعنی موٹر سائیکل ایک ہی ہے. جس طریقے سے آپ کا ذہن مانتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اس کے بعد یو سٹریشن کو نکالنے کے لیے کنٹرول یو سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں. یہاں سے بھی ہم نے نکالا تھا کریٹ نیو فائل سے، یہاں سے بھی یو سٹریشن یہاں سے بھی ہم نے نکالا تھا، اور کنٹرول یو سے بھی ہم نکال سکتے ہیں. یہ پہلے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے. کنٹرول یو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے ہم کوئی بھی کلر جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. دیکھ لیں یہ واہ. یہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں. یعنی جو بھی آپ کو کلر اچھا لگتا ہے اس طریقے سے آپ دے سکتے. تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دکھائی دے یہ پکچر. یہاں سے اوپیسٹی تیز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اندھیرا سا چھا گیا ہے. یہ اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے کوئی اور لگانا ہے تو کوئی اور لگا سکتے ہیں. یہ آ گیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی اوپیسٹی 0 تھی، تھوڑی سی تیز کرتے ہیں. یہ آپ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا، ہو سکے تو شیئر کر دیجئے گا، اور اس اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اللہ حافظ.